Curacao será pejaraki akiri kasawi pasita hilata kujakaraka waina tawakonaka achachi lanaka iskay millanaka iskay opallanaka wicharaka upachani pewarut ataparakta TV Perú ugampirusa nacional aruskipanya uda taipiu hitarakata upacha murasilla juimampiu arut ataparakta alillancho sasina sumpacha katok atanyani kujaka saira choque upasakan karaki uparachay saira choque allincho kasaki mainalla kasaki panay Churtura chay zapato tamantan pijina ni sunchaka el payawan kutika munchis willakuykunata mas arinapa qhichwa hinallata haymara rimayninchispi imani sumantas turachay ch'ahwarita kay Lima llaqtapi kaykun imanata purisqankuman hina vidriukunata q'alallata challurapunku imanaqmi nisunchas aqanaka sumuq chikanta turachay wakinqa chaqaqpuni gasolina imachus kawsaykunaq chanin sinchita yapayukuqtin ichapas chayraykuriki nisuncha paykuna ch'ahwarita hatarikuchinku ichaqa wakin mana chanin kawsaq runakuna millay runakuna yanasunku runakuna munasqankuman hina mana chunan paykunaqa chay mañakuytachu sumantaqa kallpachayta munanku waq ruraykunata chunan turachay hilat kuyakaraka kuntamati ch'ahwa urqta uraqawut haraki akiri Perú mark pachara acá Lima marcar uka kipkaraki Callao marcarja masuruja han bistuñataki utat han bistuñataki uka kipkaraki han sana gañataki wa mala peqelqawa absub harakina etenchawi taipita ukata walharira ka peñasi harakina waka Lima marcar hilat kuyakaraka ansasa maya chasiwi utupana ch'ahwa wejahan utupan hilat kuyakaraka naira gataru Perú marcasaru irtap hañari ukawa aski karakini ch'ahwa wempejahariwa kaukirusa purip karaksnar ukaja hariu hauchaskusa karakit pat erira casa kunti para caja irnaga pansa sen amto peja ukara campis pokea para panay kulaka dayawa yatia ura campe kallanta ukat humau kutintanita kisa hilata waterus kallamanta willakuykunawan qallarisunchis murata hilat kullakaraka aka qiwa hiwasanaka wakichaweja Hiliri yatia wimpi kallanta payani kipka pública sata uka kipkaraki privada sata yana karu utana karuwa yang hacha para kitaina kiri Lima marga jekau hitana kurhamati Lima markano uka kipkaraki Callao markarja hariwa utata bistunya utkaniti uka kipkaraki sanaganya utkaniti sasinwa masuruja mala peqelqawa chihnoqaya parakina ukatu aka ch'ahwa urqtaweja utawara kitaina yathata payani Mana irakatan alekamakiyo kaltapjarakina ukatstijan askina gampiwa tapjarakina. Fiscalía de la Nación Chacana, Poder Judicial, Ukamkik Parakiwa, Jurado Nacional de Elecciones Chacana. Ni asokta haipurhamau hanaskina kasti unjasirakina. Ukat onjterina kasti kimsa haipurhamau puripjarakina, abankay chakaru, kamas lupiwi hakaru. Yakepanakasti botayanakani, kalanakani. Ukat ukamakipan policianakasti, bombas lacrimógena nagampi sa itapjarakina. Pechan koto sirina gastihan askina galpichik apjana iskaya siwina gambi. Yakipana gastik anyuchan spiskata apjana. Ukatux policía nakakarus nukatapjarakina. Unjas karaki unyankaja sirina kanukan kus ella winakapa. Onhtawita ibit ukama karakina Ministerio Público Gatsti Poder Judicial Chacán Abancay Sarnacañata. Juanquik Paraki Corte Superior de Justicia Chacaruscan Askina Cambi. Lima Ujitansti Puripjarakino. Mantap Harakina Ukatsti Ut Asiñanakambi Ukamas Kalkan Yana Kambi. Absubharakina. Ukat policía taipiti atiani pjarakin kitinakati ukansti waktap karagitaina hupanakaru. Katuntap karagitaina. Ukat kunanakati absuta karagitaina ukanax kutiraya pjaragitaina. Doctora, se metieron, están destrozando todo, doctora, no podemos. Todos se han metido, los han tocado, todos se han metido, doctora. No podemos.
todo abajo, se han robado. Izcacha Siñanakampi, Janaskinakampi, Cotoya Sirinacasti, Jurado Nacional de Elecciones Chacaros Purip Jaraquino. Ukamkik Paraquio, Aljañanak Sukakan, Janijus Ayakaraquinti. Jurado Nacional de Elecciones Utarua Hicharma Hayan Hachereja Sarawa Parakitaina. Akiristi Akalima Markarwa Hakata Sirak, Hiliri Utarakiwa. Ukatwa Akiri Taipeu Hitatha, Akaba Yang Hachaurakaha, Akam Utarakaroja Peru Marcasanja, Haniwa Utaya Pakiti, Sasitwa Parakaha, Ade Parakitaina. Hiwa Urakau Uthawarak, Usuchatarakasa Uthawarakiwa, Uka Kipkaraki públicos, Ukatsa privados, Uka Kipkasa Hayani, Yana Karus Utarakarusa, Yapacha Parakiu, Walkasu Kasu Hitarakaru, Ukarakasa Haniwa Utaya Pakiti, Sasisa Parakaha, Ade Parakitainao. Ukatwa, Akiri Uta Taipina Isnakeri Kapasti, Masuro, Kipka, Akiri Kasawi Pasenja, Hichaparanja, Akiri Lima Markanja, Hanaskiraka Utawi, Ukatsa, Gauchapi Utarakaruti, Gauchapi Karuti, Atest Abjeja, Huparakaroja, Chumas Atapeu, Sasirwa Huparakaja, Ade Parakitaina. Keparoja, Jurado Uta Taipiu Hitaja, Ulokta Urakaja, Utaskaspau. Ukatha Akama Yang Hacha Urakaha, Iskacha Urakasa, Han Askiro, Hutia Urakasa, Haniwa Utaya Pakiti, Sasirwa Huparakaha, y Ade Para. Yatia Wimpisaranta Sipkakillari, Pedro Castillo Perusio Balcurua, Camachi Luraña Uta Taipihuitarua, Hausea Parakina, Masuro Hukatha, Sarawi Wahupaja. Peru Marcasan Hahana Askina Kauputi, Ukarak Askicha Payani Sasinwa, Aruski Paparakina, Kunhama Punisa, Yatata Sipkakinyani. Nanakahaga Chakaruhuta Parakt, Kunas Kanak Amtasinya Pataki, Ukamat Akasuyurus Unyancha Yataki, Mayaki Nakanyak Munap Sanyataki, Pereira Mast, Hanu Kunas Amui Karakt, Ukats Executi Ukataipits, Kamach Lurita Taipit, Kunahan Walt Ayanakas Lurin Munapki Ukanak Torit. Haus era kiwa kamach lurina nakaru takin bachir nakapanyan sa sina ukamata kunayman hanwal tawi nakatutika kasuyuna ukatukuya nyataki ukama Pedro Castillo Malcusti mathapisrakina ministro nakampi mesa directivo kataipin iranakiri kamach lurinaka banka taipit yatiri naka ukakik paraki haus ata kamach lurina nakampi akasi Malcusti ukamkik paraki kananch harakiwa lima ukakik paraki kaya ukachakanakana hansarta pachasti tukus heusasina pescauro kasapaksitakiha Kanan Charakiao Anchit Pachats, Utat Han Mistrin Pach, Ukam Tawis Tukui Harakio, Ukat Takpach Marka Chirinakar House A Monarakt, Han Sinti Takasip Hanyanit. Arsui Pansti, Castillo Malcusti Sarakiwa, Akiram Tawisti, Hakanakaruñ Hinyatakiwa, Uka Hamta Sirakiak Sasina, Handi Ukah, Marka Chirinakar Hanwalt Enyataki Karakit, Hanukast, Komarain Toket Askipachuñ Hinyarakio, Ukakik Parak Marka Chirinakan Hakanyanakapas, Kunanakate Kepauro Utkan, Ukanak Toket. Kunihamatia kasuyun haski ukatoketsti kamachlurita taipirusti waktaraki usarakiwa kunihimatu panakasti kunaiman kamachinakati hekuti ukataipit lokapkana ukanakasti haniwa unyaki papkarakispanti ukankas karakiu kamach wakichawinakah alakawi kiskarakih hanihu panakahap subkarakit ukamas aruski papkarakit ukathichuronakan akamhanaskinakas utkarakih kamachlurin utataipin pektari María del Carmen Alba hupasti akamauhay saraki Malku yakt ataraktaw kamatsluk iwisti kamachinakampi chikti unji, ukatsti hani apnakasfati. Nanakasti kamatsluk irinakamaj hani apnakapkarak. Agendam tanakas hani mayaki karagisfati. Nanakasti yanapapjaraktaya. Makauka katanakasaraqipana Castillo Malcusti kanancharakinoa mistqawsasina ukamata utathan mistu pachamtawi chakanchanyataki. Anshit pachanas tubakisirakiu ejecutivo kataipit. Akiramtaw tukuyanyataki. Ukats kataki ukah kelakanyaraki ukamas rajuntanyaraki kanancanyataki. Ukar sudapatsti kamachlunita taipin pektaristi malkurusti sarakiwa kipartas kakamsasina. Irnakawiman kilaktarakisma ukatsti akaru rejin taragismaja. Saranti amtaw haraksta ukatukama karagispaya. Humati matapiwinsti chit askakirakisma yuspagar paragritam junta de portavoces taipita ukankik paraki mesa directiva taipita. Ukatsti kepatokorusti Pedro Castillo Malcusti mistjarakinwa ejecutivo kataipitsti kolgenaktoke ministro autonaktoke energía y minas desarrollo yapunaktoke ukamas interior ukakik paraki ministro nakan pektaripa Aníbal Torres hupanakawa jepartap jarakina. Ministro Pechterira Caja, Castillo Malcumpiwa, Malcu Utalwa, Aruski Paprakina.
ukata ipinisti akiri aruski pawinisti autuk ewireda kaha hichurut hahariwa chahwa urhtawin hahakatas kaphaspati sa silwa sa parakina. Ukakip karaki Acuerdo Nacional amtawi utkaya patakeja postucha taskiu sa sinsa sa parakinawa. Kunamat hapiwitil Durapcana, Pedro Castillo Malcumpi, Palacio de Gobierno, Cachacana, Ucatste Mistsuipana, Ministro de Transportes y Comunicaciones, Jupasti Sarakiwa, Hicha miércoles Rua, Tukuyata Harakispa, Kunaun Htawinakata Kalima Markanutki, Ukanakak Sasina. Nosotros nanakas aros que pasip karak takpach kotunakam, parterina camp, autap nakari parterina camp. Kupanakas tap harakiwo, arumantiu unaktawinakak sait ep harakispa, akalima markana. Acá en Lima. Ukakik paraki arhatarakiwa, unaktawinak lurausinsti, haniwa kunahan waltawinakas luranya pap karakit sasina, propiedad privada ukakik paraki públicas ukanakaruja, ukatoketsti, Ministro de Cultura Jupasti Sarakiwa, akirun hawinak taipinsti, hanchaka pakinakawa, ukataipin karakispanak sasina, hupanakarusti kulakinakaw churap harakispana, ukamhanas kinakal durap hanyapataki, que habían vándalos infiltrados. Ukataipin kaparakin hanchaka pakinak, akasuya tirinakas, ukanakahun haparakiyo, akachakap ukamas kusa sait awinak lima markan, hakinakas, aski unakterek mistusip karakin, ukatsugataypin kaparakin hanchaka pakinakah, kunayman hanas kinakaw dura parakinak, ukamat, instituciones públicas at ukanakarus, hanwalt parakinwa. No podemos bajo ninguna circunstancia. Yakatoketsti, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Jupasti Arhatanirakiwa, Akasumel Kumpisti, Askiwa Bakijasip Karaksasina, Acuerdo Nacional Ukuthinya Pataki, Ukatakisti Askiwa Kunasabakiatas Karaki, Ukamata, Mayuro Ukakik Paraki Mapacha Inokanyataki. Tukuenya takisti, Ministro Nakasti, Hananchani Parakiwa, Akasumel Kumpisti, Askiwanya Kipap Sasina, Kunam Tawinakati, Kamachlurnito Taipir Lokapkani, Ukanaktukita. Ukataipin Karakiwa, IGB, kunayman nairakatyana kalanyaki, ukanakata, hanakolak mais kanyapataki, ukakik paraki, aski pachunya kipanyataki, ukamasa kunihmasa milkejeno kasini, ukanaktukita. Hichuruwa, Peru markasa, ekinchawipa taipit jamás sulga kamachwa loka parakidi, autuk una queridakana, papeleta sata uka pampachanyatakiwa. Kurhamati, autok una querida campiwa, hakist parakitaina, batap asip hataina, aruski pap hataina, ukanwa ukam hamait asip parakitaina. Palacio de Gobierno Ukachakanwa Matapasip Harakina, Ukatamisui Pansti, Ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, Jupasti Hananchanirakiwa, Kamachlunita Taipirusti, Makamachuakichawi Lokaphaksasina, Ukamata, Papeleta Satuka Uchatanaka, Nyanjospachana, Pampachas Hanyapataki. Ejecutivo Kataipit Stima Kamachuakichawi Lokarakinek Kamachlonita Taipir, Ukamatupanak, Pampachap Hanyapatak, Patunka Uromar Supaksit Pawaranka Patunka Marat, Kunaur Kamate Hakiri Kamachejen Okashanik, Ukapachkama, Ukatsukunapachans, Akiri Kamachek Lokashanik, Arumantimes de parte Sukachakaruk Lokas Harakinek, Kamachlonita Taipiruj. Ukatukitwa Amtap Hasarakiwa Aruskipawina, Kunhamati, Autap Nakrina Kampiwa Hupanakasti Matabsip Harakina, Ukamachahon Tawinaka Sait Inyataki, Ukatsti Gobierno Taipitsti, Ukam Tawisti Yanaparakiwa, Ukamat Hichasti, Kamachlonita Taipirua Lokap Harakini, Ukamata Akir Huchanchawinaka, Pampachanyataki, Nanakakatukap Harakt Kunanakatehu Panakah Maitapke Ukanaktukit, Ukatupanaka Sait Asip Harakih, Ukat Nanagast, Kamachlonita Taipiru Lokap Harakt, Hupanaka Unyakibap Harakinih. Ukatsti Kolektibo Sata Ukanaktukitsti, Hananchanirakiwa, Amtawinakasti Uthiusasina, Ukamata Kunanakati Maitapki, Ukanakaruya Kanyataki, Ukatsa kuna unaktawinakatutiki ukanakasti, Haniba, Gobierno Central Ukataki Kitsarakiwa, Hanukasti, Municipalidades Ukakik Paraki, Gobiernos Regionales Upanakataki Usarakiwa, Kunhemat Upanakasti Autunaktokitsa Unyaparakiwa, Yakatukitste Vicepresidente, Hatek Epeapnakera Utunakana Pekterina Kapa, Magno Salas, Jupasti Arsurakinwa, Combustible en Chanipa, Irakasinyapataki, Ukamata Sarakiwa, Girifos Ukachakanakansti, Haniwa Chaninakapasti, Kataki Rakapkarikispati, Ukamata Patsti, Hupas Akamau Iuharaki, Nayak Gobierno Riuharak Mayoristas Ukataipit, Kaukiraketek Impuesto Selectivo al Consumo, Ukakolchurkan, Ukast Kaukohate Halapkij, Ukamas Kaukohante Katokapkij, Hupanakau Kolkempij Maistas Nyapap Harakij, Ukakik Parakiar Hatarakiwa, Gobierno Taipirusti Maitap Haraksasina, Kaukirakenakati, Komarain Toketa Certificado Satuk Hamasatap Subki, Brevet Katokanyataki, Ukanak Toketa Askipacha Unyakipap Hanyapataki. Masuruha kalima markarha walha katuru kawa histanta taha kata sirakida. Ukchin kamaha kaukita na karuti, jaulana kapurt erepreja,
uka makat absonista alhidina kasti taki uhidana kanwa chaulara kalha parakina. Ya tatasip kakinyani. Katunakak pescuro kasawi paksinsti jani histarap karakint jani irnakap karakinti. Ukonkik paraki terminal pesquero Villa María del Triunfo chakansti hasta karakino. Algerina kasti aljanyanakapajan inamay tukkañapatak taki nakaru absub karakina. Si no llegásemos a vender por Uka halak tan hamarakiu, hanite halhapka uka pachans, kim sakal warang sulis holkiu, halan tarakiak. Da 12 soles, pero como... Tunka payani solesaki ukati yanapasinsti ya tunka solesaroki chaul alhatja. Pokot aljañauhasti ukachakan chika urkamakiu histarakina. Ukat kamiona nagasti nampiwa puris karagitaina. Ukamas algerina kasti yatiasinip harakin ala sirina kasti maujaniki purip harakitaina. de 8 puertas estamos... Kim sakal pungkunakats, hichak pusi pungkunakatkiu, katukasip karakta. Claro, la fruta se queda de un día para otro, ya Moxta con una pérdida pokotanakas, enorme. mayurut ¿no? O sea, yakharut nosotros kikirakiu, vendemos tuna, ukanakampik, mandarines. alaw halantap karakta. Tuna, mandarina, ukanakas. Waikan katutpachi yatiasinip harakin yanakan chanina kapasti hitkataskakitainoa. Todo está carísimo, carísimo. Alaw kunas irhat harakik, chokes, zanahorias, walpaychast, macharaj, sohta sulisaru, apas karakta. Guamantanga katun Puente Piedra Chacata. Jani histarap karakitain nia chikat jamawal yawinta ta karakitaina. Ukchin kamasti uni kachi katoj Los Olivos Chacata. Ciudad de Dios, Villa El Salvador Marcata. Histantatau jacatas karakina. Uka chakanagarusti waljaniu ala sirinakas por iniciativ karakitaina. Ukat policianakampi militaranakampi. Uka chakan jacatasip karakina. Acá Lima marcara Ahuasarta Uraka, Orta Uraka, Utjawitja, Dirección Regional de Educación, Lima Metropolitana, Ucataipi Ujitatja, Hichuru, miércoles, Sohtauro la Casarateria Kire, Casahuepa Serja, Yatequerera Caja, Yatiña Utara Paroja, Hariwa Sarap Kariti, Sasinwa Yatiere Paraki. Pacalco Ugeles Ujabraga Uteja, Públicas Ukakip Karaki, Privadas Yatejaña, Utara Caroja, Hichuroja Hariwa Sarap Kariti, Yatequerera Caja, Kipka Yatequereraca, Huilama Sinacapa, Yatichiriraka, Pertiriracapa, Ukakip Karaki Yaja Irnaquerina Casa, Han Chijinakaru, Kurahan Askinakarusa, Han Purip Hayapatakiwa, Sasigua Karast Siriparaki. Acá Chakauhitarakaja, Ansasa, Remota Sata Ukayati Chawiwa, Utharakini, Sasinsa, Uparakaja, Hakat Areparagiwa. Yatia Wimpizaranta Sipkakiyani, Uchi Kamaha. Perú marcasa walhache kauhitarakanwa chahwa urhtawirha hakata shipkakinau. Wanko chikauhitarha markachirakaha mawainawa hiu hisasinwa uparakaha yatiare parakina chahwa urhtawirha utaskakiwa uchikabaha ika chikauhitarha walhache kauhitarakanwa Panamericana Sur autotakha adit nuka parakitaina chakanta parakitaina yatata sipkakiyani. Chahwa unaktawisti askich mampiwa, wanu kuchakansti unhasirakina, ukachakansti payurua unaktap harakiha, sait asirakinakasti polisina kampiwa kutapisip harakina, unhamatakirhan chakapakinakasti katunakauharu alhanyutanakauharua, mantanya munap harakina, ambo markana, markachirinakasti yatiani harakiwa, mawaina tungkakim sakalkun marani, Alexander Nolasco hupau hiu heksasina, kunhamati chahon naktawin wa hupasti sait asis karakitaina huparuste akiru naktawina agat hamawa usuchap harakispana ukakik pachakanaraki ma polisia rusti walyaga hawiritu apsup harakiha kunhamatu pasti ukaruwa khispin harakispana ma koto hakenakata hanakatuyasinyataki Ika markan stiwal hachakauhanaka Panamericana surukatakiuhasti histanta harakina payire uro naktawina ukan sti autoap nakarinakawa sait asip harakiha Barrio Chino, alamo ukachakauhanakansti, unaktirhakinakasti haniwa, hatike pinagap na kirautunakaru, hiskautunakaru sa sartayap karakinti, ukakik paraki patungka kilometros ukatakiuhana, subtanghaya ukakik paraki Guadalupe ukachakauhanakansti, unaktirhakinakasti, kunayman yanakampiwa, takiuhanakarusti histantap harakina, Guachu kachakansti unaktirhakinakasti, peahisata ukauhana, patakakim sa tungkamayani kilometro, Panamericana Norte ukachakauhanwa histantap harakinha, Ukatsti Centro Poblado de Medio Mundo, Begetu Kamarkauhana, Takiuhanakasti, Alawa Histantap Harakina, Ukamata Autunakasti, Haniu Sartanya Hatip Karakinti, Loreto Kachakansti, Unakteраkinakasti, Yantanakawanakantaya Harakina, Quiñones Ukatakiuhana, Ukakik Paraki, Iquitos, Nauta Ukamantanya Hasa, Histantap Harakinwa.
Ukatsti, walhay yatakanyo tanakasti, yatakanyo tanakapasti sa itiap harakinwa, hanas kinakaro purinyataki. No se puede pasar, estamos queriendo... Hani makatay niya munap karakitut. Iranakiriw sarasip karakt. Ukat, haniw sartayap kitut. Motokaru kahast, kamangkaro imantan harakt. Kunhimatih motokaru kast, hupanakaw aparap harakitas pah. Ukat sti pukal pamarkana, mototaksista sa kinakasti, ovalo sens peña, ukat chakaw hanamat tapisip harakina, hachahay ko tapuyas nyataki, ukam piste yan apaparakiwa, positung kakim sa kalkune pachanaka, unak teritori na karu. Polisia na Castilla tiene harakiwa, kay palo ni suro, kunay man chako naktabinakana, alhanyutan na karulong tatsupkana ukanakatsti, patung kahakinakaruwa katuntap harakitena, hupanakawa, akir alhanyutan na katsti lung tatsup harakispana. Inde kopi ukatay piuhitatha payuro hiwa. Kipka combustibles charira kapaha irat kata hite harukaha haricha sa sidwa huparakaha unihasip karaki. Peru barkasa pekenchawi patay pitwa ala sirinaka irakataro ala sip hajapatake hitek atahpana irak atahpana sa sidwa maitap harakitaina. Inde kopi ukatay piuhitatha hariwa nanakaha ukunhap sa sinha satapkti. Ukatha ala sirira kamaha nanakaha unhap hahaw sa sidwa huparakaha sa paraki. Ichaka alhirira kaha charira kapha irak ap hajapaw hitik ap hajapawa ala sirinaka irakataro ala sip hajapatakeha sa sinsa huparakaha kanais tari paragiwa. Ichaka kosko chikaw hitaro purinta pajari. Marca chiriraca uka chakauhitanha aeropuerto chinchero lurasip keja ukauhitana kwa chakanta parakitaina harkanta parakitaina kurhamati kauchapi empresa nakati irnaka yasip keja huparakaha amtaura kahariwa pokayap kiti sa sinwa sa paraki. Iranaka wenaka alasait atape chincherot kimsa ailyonakat marca cherenaka chahwa parakena orakero mantantanya weujetana kaoketan Aeropuerto Internacional Chincherot Udashtusiske Hayuk Saujetan. Hopanakash Ahurakipe Saratayap Hana, empresa Nakata Ketenakatek Proyecto Loret Asepke, Ukatsap Harakeen, Alpach Amtatanakahani Pokt Asepke Tesasen, Mang Awetat Aksanyata, Korepasinyat Hayukanakat. Taken ay yunak wakist asiusin, kuna amtawinakat. Akira empresas constructoras ukataipit, choranya papkan ukanakast. Haniw chorap harakit, alaw ka nakahapakap harakito, pus hanukah pes kapaksina katakikiw chorap harakitan. Marca Cherenakas, Hiskanokap Harakina, Uxacha Caujitan Consorcio Sirana Jerena Caro, Marca Cherenakan, Contratación de Bienes y Servicios, Okanakan Pokatanakat. Marca Cherenakas Mait Abharakina, Nicolás Bustamante, Ministro de Transportes y Comunicaciones Jopas, Sarañapata, que Hayukam Aruskip Abhañapatakes, Marca Cherenakan Mayuinaka Parejamas, Haist Añatak. Akam Chahwasaredawet, Kunapachastukus Hani, Hanira Ukayatis Kitsap Harakeen. Akiri wa maidiri yatiawi, jueves pakanto nuraka sarakeria akiri paksita, ukakip karaki, Murat Hilat Kuyagraka, martes tunka payari runaka sarakeri ukurgamawa. Sohta pataka, yatunka waranka pataka, yatunka sohtari pensionistas, irnagiri nakawa, kolka katokta parakini, kauchapirakati, maya, yatunka, chusa, decreto ley, kabachira hakat asepjeja, juparakawa, ukabwa, oficina de normalización previsional sata ukata ipetja yatiare paraki. ONP Ukabarakiwa, Ukatsa, Gauchapi, Nakati, Uparakaha Chikaist, Seprakija Pensionista Sata, Utarakaru, Kipka, Koltena Kapa, Pulsea Pajapatakeja, Uparagarusti, Tunka Kimsani Uruta, Patunka Payari, Ururaka Sarakeria Kire Kasawe Pasenja, Ukurkamawa, Utarakaparo, Koltena Kapa, Pulsea Paragine, Eutasile Paragiwa, Ventanilla Sata Ukata, Polke Katok Sarasiu Kasmau. Sasinsa, huparakaha, uka taipiu hitatha. Uka kipkarakiwa, jubilado sata hanicha, ukabaraka, sumpacha, uka kapajapatakeja, cajeros automáticos, uka kipkaraki, agentes bancarios sata, uka chakauhitarakarusa, sarasip kaspau, kunurutis sarañ murapjeja, kunapacharutis sarañ murapjeja, uka pachau, sasinsa hanash de paragiwa.
ukat sa kip-kiparuha, kaukchapirakati samaran monhap, jubilación sata, ukaro mantantan monhap heja, utara kaparu, pult ere panjapatakeja tolkere kapja uparakasti, plataforma web www.orpvirtual.pe, ukata ipiru mantant apas ukat sa wali koswa kunanak sa yathat aparagispau sa sinsa yuht asiri parakiwa. Akiriwa maidiri yatiawi, Volodymyr Zelensky, Ucrania suyuna pehteri pastilat kuyakaraka, ampi yatiauna kampeja putariskakiwa, ukatsa Rusia cakatpacha kuraraga pulisa ampi utaskaraki ukachaka ukitana, Vladimir Putin hupaja kamsaskisa kunaraksa luraya bunaski, yatata pajari. Naciones Unidas ukataki, Ucrania suy malkusti maitarakiwa, Kutapi winaka palyayu winaka tukuyah pansasina, kunhemat ukasti Rusia suy palyapayanaka oldorap haraki ukhamas hiwayap haraki, Ucrania suy hakinakaru. Volodymyr Zelensky hupasti maitarakiwa Consejo de Seguridad ONU kataypiru, peskakutunak taipita Rusia suy rohak subhanyapataki, hanukaha agirir nakaw taipita tukuynya pataki. ООН можна буде просто закрити. Naciones Unidas ukas histan tata haragispau hilat kuyakanak, posto pchtat ONU histan sinyapatak, posto pchtatu histan sinyapatak, ukat subakisirispat, akirang kasuyinakatak, kamach chaktanyapatak, humanakate hani usap hantu kapachans, atake humanakah irnakanya nakamapharaktak, kunanakate irnakaskeh ONU kataipits, ukanakah mahitanyarakiyo. Secretario General ONU kataipita Antonio Guterres hupasti sarakiwa, Rusia suyut hanaskir kutikano kapachansti, tungka warangkan hakinakaru sartayik sasina mapaksina. Guterres hupasti sarakiwa, hichokutinwa hakinakarustik atakiunak tayraki ukamas hanaskirus kutiarakik sasina, ukamanakasti, paire guerra mundial ukat pachasti haniut karakinti, Ucrania suy malkusti, virtual ukataipita España suy rumait arakiwa, walhar manakampi yanapapjetsasina, ukakik paraki, Moscú kachakarusa huchanjanyataki. Yakahatsti, Vladimir Putin, Rusia suy malku, chatantarakiwa, kunahanaskiti, Rusia suyuna gas apsunyauhana, Gazprom, Europa chakahanhanaskinki, ukatukita, ukatsti hupasti sarakiwa, ukayanakasti, suyro apkatatajas paksasina. Istap harak pekterinakan arsuinakap, nanakan yanakay, hupanak apasip hanyapatak, hayarute habab hanukas, hane hupanak haramtasinya pap karakit, kunhamati kunaiman hanaskinakas utkarakis pao. Ukamanakas tiar surakiwa, kunhamati Alemania suyusti kananch harakiwa, Gazprom ukatha, maisah chaka hasti nanakap nakaphasasina, ukamata kombustible utkaskinya pataki. Ukawa yatiauraka, hikwasaraka wakichawi taipiu hitat hilat kuyakaraka, TV Perú, ukampirusa nacional aruskipanya uta taipiu hitarakatwa, utaraka machakaro purtareo aparakta, yatiaurakampiu hilat kuyakaraka, sumake hichuroja kamart apanyari, aimara rusa, chaman jasipka kinyari, yatiri nakaja, yatist apanyari. Hari atiri nakaja, yatika panyari, aimara la rasa chamancha panyani, nairagataru irpta panyari, haka urakasa, kiki para kilat kuyakaraka, ukampio tukataje, hichakuchawa no kanchis wakichaweja, aka kiwa, katoka panyani, no kanchis ukakipkaraki, saira choque, huparakaru.